हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। बंशी विभूषित करा नवनिरद आभात पीताम्बरात अरुण बिंब फल अधर ओष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णाद परम किं तत्वमहं न जाने। श्री गुरुकृष्णार्पणमस्तु। श्री भगवान कृष्ण जे आम समस्त भितर आत्मा रूपरे एवं तांकर अंश भाव जीव रूपरे एवं श्री कृष्ण आम भितर ईश्वर रूपरे रही आम मान समस्त तांकर शक्ति द्वारा आम मान समस्त को जी परिचालित करुछंती सर्वेन्द्रिय गुणाभासं जार आभास द्वारा समस्त आमर इंद्रिय माने क्रियाशील होउछंती एवं जे आत्मचैतन्य भितर आम भितर रही समस्त कार्य को निर्वाह करुछंती शरीरर एवं जे आम समस्त हृदयस्थ आम हृदयर स्वामी तांकु अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करने सहित जेहेतु से आम समस्त अंतरस्थ तांकु प्रणाम करिया मात्रे आमे समस्त मध्य प्रणाम करूँ। कारण जे भली भाव जे गोटे चंद्र जो पूर्णिमार रात्रि गगनमंडल शोभा पाऊँ तले जदि आमे किछि पाणीकुंड रखिबा से पाणीकुंड मध्य प्रत्येक पाणीकुंड जो भाई चंद्रंकर छाई प्रतिबिंब थाए और प्रति कुंड में चंद्र को दर्शन करूँ। आमे जदि से मूल जो चंद्र अच्छा गगनमंडल तांकु जदि प्रणाम करूँ से जेते चंद्र अच्छा से जो कुंड मध्य पानी कुंड मध्य प्रतिबिंबित हो समस्त को से प्रणाम करा जाए। ठीक से भाव में भगवान को प्रणाम करने समय भगवान जो जो स्थान में व्याप्त भाव अनुभव होती से जगार आम समस्त को प्रणाम करूँ। अर्थात आज आम ये समस्त को आब्रह्म स्तन्म पर्यंत परमात्मा स्वरूप न्याय बा वासुदेव सर्वज्ञ न्याय बा सकल घटे नारायण न्याय आम समस्त को ये आमर आंतरिक प्रणाम ज्ञापन करुचु। आज आम मैंने जो सत्संगर आयोजन करें मुझे पूर्व अनेक कथा आम आलोचना करें प्रसंग माने प्रसंग भितर किंतु एबे संपूर्ण भाव में भगवत गीता आम आलोचना चली मुझे भगवत गीता हूँ अपौरुषेय ये केवल भगवान मुख निसृत बाणी ये कौन सी मुनि ऋषि मान द्वारा नुहे भगवान जहाँ कहते यह हूँ अत्यंत सार गर्भक एवं अत्यंत उपादेय यह समस्त विश्वपाई समस्त प्राणी मान उपादेय और प्रति जुगपाई हूँ उपयोगी। तेणु आज से भगवत गीतार आमर तृतीय अध्याय चतुर्थ श्लोकटी सरी जाइए कर्म विषय पुंखानुपुंख आलोचना सरी बर्तमान से तृतीय अध्यायर आम पंचम श्लोक को जाऊँ आलोचना करने ये भगवान कहते न ही कश्चिद क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्म क्रोध कार्यते ह्यवश कर्म सब प्रकृति जैर्गुणे। अर्थात कौनसी मनुष्य कौनसी अवस्था क्षणे मात्र मध्य कर्म न करी रही पारे नहीं कारण परवश होइथिबा समस्त प्राणी द्वारा प्रकृति जनित गुण ही कर्म कराउथाए। एठी हमको जानिया को हबो जे स्वभाव सृष्टि होछि वृत्तिरु एवं वृत्ति सृष्टि हुए गुणरु एवं गुण जात हुए प्रकृति। अतएव स्वभावर परवेश कुह गुणर परवश कुह बा प्रकृतिर परवश कुह सब हूँ एका कथा जहाँ स्वभाव ता हूँ गुण एवं से गुण मानकर साम्य अवस्था हूँ प्रकृति। तेणु ये हूँ गोटे हूँ कथा प्रकृति के आम स्वभाव बोली कहुए एवं गुण मान को प्रकृति कहुए ना गुणर माने सत्व रज तम इति गुणा प्रकृति संभव ये प्रकृति गुण मान सृष्टि होती सत्व रज तम सांग साम्य अवस्था प्रकृति सत्व रज और तमर समान परिमाण अवस्था को प्रकृति बोली कहुए। तेणु ये सब गोटे कथा जो स्वभाव बोली कहुँ प्रकृति एवं जोटी गुण कथा कहूँ प्रकृति और जो प्रकृति बोली कहूँ प्रकृति। वस्तुतः सबरी मूल प्रकृति जनित पदार्थर आवश्यकता रही है। आम जिते संसार भितर आत्मा तो निष्क्रिय भाव में अच्छा अंतर भितर स्थिर भाव में किसी करूना कि आम जो आवश्यक पूर्ण करने आम जीवन काल भितर आम जिते गुड़िए कर्म करुचे आम जीवन भितर हूँ सब प्राकृतिक प्रकृति द्वारा संपादित हो आपंकर हाथ में कर्म हो जो इंद्रिय मान द्वारा कर्म हो आखि देखुची कान शुणुची पाटे कथा कहूचे जीवा द्वारा आम स्वाद को अनुभव करुचे कान द्वारा आम श्रवण करके शब्द को अनुभव करुचे
ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଯେଉଁ ହଜମ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ମଳ ଆକାରରେ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି, ତାହା ରକ୍ତ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏହା ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଜନିତ କ୍ରିୟା। ଏଠି ଆତ୍ମାରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହେଇକି ପରିଣାମରେ ତା'ର ଶରୀର କ୍ଷୟବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶୋକର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରବଶତାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ପଦାର୍ଥର ପରବଶତାକୁ ହିଁ କେଉଁଠି କାଳର, କେଉଁଠି ସ୍ୱଭାବର ବା କେଉଁଠି କର୍ମର, ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁଣର ପରବଶତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେ କାଳ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଜନିତ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ଓ ତା'ର ଗୁଣକୁ ଅତୀତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ, କାଳ, ସ୍ୱଭାବ ଆଦିର ଅବଶ ବା ପରବଶ ହୋଇ ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଗୁଣ ଓ କାଳର ପରବଶ ହୋଇ ରହେ ତ ଆଉ କେବେ ଭୋଗ ଓ ସ୍ୱଭାବର ପରବଶ ରହେ, ଆଦୌ ସ୍ୱବଶ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ ହୋଇକି ରହିଛେ। କେମିତି ରହିଛେ? ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଥିରେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରବଶ ହୋଇছে, ତଦାତ୍ମ୍ୟ କରିକି ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପରବଶ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିଛନ୍ତି? କ୍ଷୁଧାଟିଏ ଜାତ ହେଉଛି, କ୍ଷୁଧାଟା ଆତ୍ମିକ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର କୌଣସି କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି କ୍ଷୟ ହେଉନି, ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବନି, ତେଣୁ ତାର ଖାଦ୍ୟର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୋତେ ହିଁ ଭୋକ କରୁଛି, ଏ ମୋତେ ଭୋଗ କରୁଛି, ଶରୀର କହୁନି, କ୍ଷୁଧା କହୁନି, ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଏତେ ପରବଶ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପ କରି ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶରୀରର ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ, ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର ଅଛି, ମୋତେ ରୋଗ ନାହିଁ କି ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କରିବନି କି ମୋତେ ଜଳସିକ୍ତ କରିବନି, ମୋତେ ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କରିବନି କି ମୋତେ ଅଗ୍ନି ଦହନ କରିବନି, ମୋତେ ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ନିଆଁରେ ହାତ ପଶିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା, ହେ ମୋ ହାତ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ତୋ ହାତ କ'ଣ, ତୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲି ଦେଖୁଛେ? ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ମୁଁ ମରିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଉନି, ମରିଯାଉନି, ହାତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଏତେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପରବଶ ହୋଇ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ନିଜେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁନି କିଛି। ଯେମିତି ମୋହରେ ମୋହିତ ହୋଇ ମାଆଟିଏ ତା ପିଲାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି, ଯଦି ତାର ପିଲାଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିରେ ହାତ ପଶିଗଲା କି ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ହେଲା, ସେ କାନ୍ଦୁଛି ବିକଳ ହେଇକି, ମା ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଛଟପଟ ହେଇକରି ମାନେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଗଲା। ପିଲା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ମାଆର କିଛି ହେଇନି। ପିଲାର ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ସେ ହେଇଯାଇଛି ମୋହ ମାୟାରେ, ପିଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଫିଲିଂ ହେଉଛି। ପିଲା ଯେତେ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ସେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ତାକୁ ସେତେ ଲୋ ହେଉଛି। ପିଲା ଯେତେ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମା ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, କାରଣ ସେ ତା ଜଡ଼ିତ ଭାବୁଛି ଯେ ପିଲାର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଦୁଃଖ ହେଇଛି ମାନେ ସେଇଟା ମୋ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ହେଲେ ଶରୀର ବା ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଘଟଣା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଭାବୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଭାବୁଛି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଦୁଃଖରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ସୁଖ ଭାବୁଛି ମୋର ଆଜି ବହୁତ ସୁଖ ହେଲା, ଏ ସୁଖରେ ସେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିକି ନାଚୁଛି, ସେତେବେଳେ ହସୁଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଏବଂ ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୁଖ ଆସେ, ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଇଏ ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଛି ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏତେ ମାୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀରଟାକୁ ଏତେ ସେ ମୋର କରିଦେଇଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଠୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଶରୀର ଠାରୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଶରୀରରେ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର, ଏଇ କଥା ସେ ଭାବୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନେ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କୌଣସି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିନେ, ଜ୍ଞାନରେ ହେଉ ତ ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟାରେ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଏ କବଳରୁ କେବେ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆମେ ଶରୀର ସହିତ ଏତେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଛେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛେ, ୟାର ଖାଦ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆଚାର ବିଚାର ଜଡ଼ିତ ଅଛେ, ସବୁଯାକ ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଛି।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯୋନି ବି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଇସା ଜଡ଼ିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନିରାନନ୍ଦ ସବୁ ଆମର ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ସେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକୃତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ରିୟା, କ୍ଷୟ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ ତଦାତ୍ମ୍ୟ କରି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପରବଶ ହୋଇଯାଇଛେ, ତା ଦେହରେ ବଶୀକୃତ ଆମେ ହୋଇଯାଇଛେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜର ଭାବି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାର ଫଳକୁ ଆମେ ସବୁ ନିଜର ଭାବି ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ସୁଖ ହେଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ବା ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କର୍ମ ତ ହେବ, ଶରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏ କର୍ମ ଚାଲିବ, ଆକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଯଦି କର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଇବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା କର୍ମ ଏବଂ ଇଏ ପରିସ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଇଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। ଇଏ କର୍ମ ଯଦି ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କେମିତି ହେବ? ଶରୀରରେ ରୋଗ ଶୋକ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର କୌଣସି ଲୋକ ତ କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ କର୍ମଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଏ କର୍ମର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଏ କର୍ମ ହେଉଛି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିକି ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବା ପ୍ରକୃତି ବଶରେ ଏ କର୍ମ ହେଉଛି ବା ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ହେଉଛି କର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଆଦି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କର୍ମ କରାଉଛନ୍ତି ବା କର୍ମରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରାଉଛନ୍ତି, କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି, କର୍ମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଚେତାନି ମହାବାହୁ କାରଣାନି ନିବୋଧମେ ସାଂଖ୍ୟ କୃତାଙ୍ଗ ପ୍ରୋକ୍ତାନି ସିଦ୍ଧ ହେ ସର୍ବକର୍ମଣ। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କର୍ମ କରିବାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଝିଛେ ଯେ ମୁଁ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇକି ଏତେ ତାର ପରବଶ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ବା ଗୁଣ ଜନିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ନିଜର ଭାବୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କରୁଛି ଏ କର୍ମ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଆସୁଛି ସିଏ ମୋର ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି ଭାବି ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତ ସିଏ କିଛି କରୁନି। ଇଏ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ମୁଁ କିଏ, ଶରୀର କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ବାସନାଟା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏ କାମନାଟା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ କାହିଁକି ସେ କର୍ମକୁ କରୁଛେ ଏବଂ ତା'ର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇକି ଆମ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ମୁଁ କିଏ, ସେଠି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏଥିରେ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ କି ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ଶରୀର ସବୁବେଳେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ସେ ତା'ର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସୁଖର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କର୍ମ ସମ୍ଭୂତ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୁଖୀ ଏବଂ ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେ ମାନି ନେବ, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିଯିବ, ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଶୋକ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଶୋକ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସିଏ କହିବ ନୈବ କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋମିତି ଯୁକ୍ତ ମନ୍ୟତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ହେଉନି, ମୁଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ ଉପଦେଷ୍ଟାନୁମନ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଚେତା କେବଳ ନିର୍ଗୁଣମ, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ କେବଳ ରହି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଶରୀର କ'ଣ କରୁଛି, ଶରୀର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଶରୀରର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଶରୀର କ'ଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି କି କୁକର୍ମ କରୁଛି କି ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସବୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ରହିକି ଦେଖୁଛି ଶରୀର କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଶରୀର ମୋର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସିନା ଚେତାୟିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ସବୁ କରୁଛି ତାର ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛି। ମୋ ମନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଚେତାୟିତ ହୋଇ ମନରେ କାମନା ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ମନ ତାର ବାସନା ପୂର୍ତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତାକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମନ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବୁଛି ଯେ ଆକୁ ସବୁ ମୁଁ କଲି ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କଥାଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ
प्राकृतिक जो गुणर धर्म द्वारा जो कर्म प्राप्ति होती आम ताको निजर भावटा ठीक नुहे आम भावुचे बोली सब आम भावुचे सब मु करुँच तेणु यहाँ भावटा ठीक नुहे ये जो अध्यायटी होती जो भगवान कहते आम कर्म कर आवश्यक रही कर्म कर कारण न ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति कर्मकृत आम कौन प्रकार कर्म को आम छाड़ी पारिबा ना कर्म निश्चित भाव हम प्रकृति जंत शरीर अच्छी आम पाखे तेणु से कर्म हम ताकि बंद करें ना किंतु आम से लिप्त हवाटा ठीक नुहे आम जाणीजा उचित अच्छे कर्म किए करुँच कहीं करुँच कौन हो मोर से कौन संपर्क ना जदि यही भाव में धीरे धीरे आम बुझा चेष्टा करवा तेणु आम भितर से कर्म लिप्तता बा से जो कर्मजनित जो फल भोग आसब ना जे अधिकांश मनुष्य केवल स्थूल शरीर क्रिया को कर्म मन करती किंतु गीता मानस क्रिया को मध्य कर्म मन करे भगवान आम कहते बहुत मनुष्य अच्छा से जो स्थूल शरीर जो हाथ गोड़ पाद आदि रही कर्मेन्द्रिय आदि रही ज्ञानेन्द्रिय रही सब कर्म कर स्थूल जो स्थूल अर्थ आम जहाँ देखुचे अनुभव कर जो कर्म करने प्रेरणा आसमर ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कहीं देखिपारूनी जो 17टा उपादान अच्छी पंच ज्ञानेन्द्रियाणी पंच कर्मेन्द्रियाणी एवं मनश्चयक बुद्धिश्चयक जो कहुई पंच प्राण ये समस्त जिनस कर्म पे आसूची या आम देखिपारूनी ताधे तेणु अधिकांश मनुष्य केवल स्थूल शरीर क्रिया को कर्म मन करती किंतु गीता मानस क्रिया को कर्म मन किंतु भगवान कहते ये जो अंतकरण जो आम रही मनबुद्धि अहंकार चित्त आदि एठू कर्मर जो प्रेरणा आसूची से प्रेरणा को चरितार्थ करने ज्ञानेन्द्रिय कर्म सीना कर्म कर प्रेरणा तो सेठी होउछि ना यहाँ हूँ कर्म आयतन ये कर्म सब आधे हो देखा जाऊँ किंतु अंतकरण आग प्रथम से प्रेरित करुच्ची कर्म करने प्रेरणा दूसरी कम करने अंतकरण तेणु से अंतकरण जो रही हूँ मानसिक स्तर कथा मनबुद्धि अहंकार चित्तर कथा आम से जो कर्म करुचे से कर्म को आम मानसिक स्तर में आमको चिंता कर जे मु को कर्मटा करी को कर्मटा करी ना शारीरिक बाचिक मानसिक भाव में संपादित समस्त क्रिया को गीता कर्म बोली स्वीकार करुच्ची शरीर बांग मन भीर्जत कर्म प्रारभते नर भगवान कहते शरीर बांग शरीर वाक्य मन भीर्जत कर्म प्रारभते नर ये मन द्वारा भी कर्म आरंभ हो शरीर द्वारा कर्म भी हो वाक्य द्वारा भी कर्म हो कथा कहीकि कर्म करा जाउछि कथार काम भी चली जो शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया सहित मनुष्य निज संबंध रखे केवल से क्रियाकर्म होई ताको बांधी दिए अन्य क्रिया नुहे जो शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया सहित मनुष्य निजर संबंध रखे केवल से ही क्रियाकर्म होई ताको बांधी आम शरीर द्वारा जो कर्म संपादित करुचे और मन मन भाविकी जो कर्म करुचे ये दुईटी जाक आम बंधन कारण हो माने आत्मार जो बंधन बोली आत्मार प्रकृत किसी बंधन ना आत्मा ताको आत्मा बांधी होउछि अर्थात निजे से कर्म को से तार स्वभाव सहित परवश होकर भावुचे मु सब करुँच जो भावुचे आत्मा ये दुईटी कारण तार हूँ गोटे हूँ मानसिक स्तर कार्य आ गोटे हूँ स्थूल शरीर कर्तव्य बा कर्म ये समस्त शारीरिक और मानसिक दुईटी कर्म मध्य मनीष बांधी ही पड़ुଛି अन्य क्रिया नुहे अन्य कौन क्रिया तो से बांधी मन धीरे धर भावुची मन मैंने मुझे भावुची क्रोधित होकर मु कर्म करुँची कौन करुँची मुझे जीवी सेठी पशिबी घरे निआ लगेदेवी बम पकईदेवी से लोक मारिदेवी जिनस को अपहरण कर ये समस्त मानसिक स्तर जो क्रिया होची हूँ एक कामना वासना जनित एवं ये आमको बंधन कारण और जो कार्यटी मानसिक स्तर उदय होकर शरीर माध्यम संपादित करा भी हूँ बंधन कारण साधारणतः पिला छुआ पालन पोषण तथा जीविका संबंधी व्यवसाय चाकरी अध्यापना प्रभृति को लोके कर्म बोली भावती किंतु खिया पिया चाल बुल चिंतन प्रकृति अन्यान्य क्रिया गुड़ी को कर्म बोली भावती ना किंतु ये समस्त हूँ जिते भाविबा मन भितर भी रही मु पिला पाठ पढ़ाऊँगी मु कृषि गोरक्षा वाणिज्य आदि करुँची समस्त जमी गोटे स्थूल कर्म मानसिक स्तर में जहाँ चिंता करुँची कर्म संबंधी ताहा हूँ सबू से मानसिक स्तर कर्म ताहा बेले बेले ताहा आमर संस्कार परिणत होई जन्म जन्मांतर बंधन कारण हुए भगवान यही कथा पंचम अध्याय आमको संपूर्ण भाव में कहते जमती एथिपाई केतेक लोक व्यवसाय कर्म त्याग करदे मानि नियंती मु कर्म करूना किंतु यह सेमानकर मस्त बड़ भूल शारीरिक निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर क्रिया निद्रा चिंतन प्रभृति सूक्ष्म शरीर क्रिया एवं समाधि प्रभृति कारण शरीर क्रिया सबकिछि कर्म भगवान कहते जे शारीरिक निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर क्रिया आम शरीर को निर्वाह करने आम जिते आमर जो कर्मेन्द्रिय मान द्वारा हाथ गोड़ द्वारा जो आम सब कर्म संपादन करुचे हूँ शारीरिक क्रिया
এবং চিন্তন প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীর ক্রিয়া আমি ଯାହା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବିନି বা মনে মনে ভাবুଛି এইটা এମିତି କରିକିରି କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ମନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରର କ୍ରିୟା ନିଦ୍ରା ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଭୃତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କ୍ରିୟା ଯେତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼େ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସେତେବେଳେ କିଛି କାମ କରୁନି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର କାମ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ସମାଧି ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ସମାଧି ହେଉଛି କାରଣ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କାମ କରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଭାବିବା ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାରଣ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉ ସେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାଟି ଆସେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଜୀବ ସହିତ ପରମଙ୍କର ବା ସେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଯେଉଁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ସମତା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଅବସ୍ଥା କାରଣ ଶରୀରର ସେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମାଧି ଜନିତ କ୍ରିୟାକଳାପ ତାହା କେବଳ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ସବୁକିଛି ହେଉଛି କର୍ମ କାରଣ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯମଶ୍ଚ ନିୟମଶ୍ଚୈବ ଆସନଞ୍ଚ ତଥୈବ ଚ ପ୍ରାଣାୟାମ ତଥା ଗାର୍ଗୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାରଶ୍ଚ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରେ ତାନି ଯୋଗାଙ୍ଗାନି ବରାନନେ ये जो जोगर 8टा जो अंग रहा जम नियम पाखु समाधि पर्यंत ये गोटे पर गोटे पहाच आम उपरक उपरक जाऊे से कथा को चिंतन करी बा से कथा को साधन करी आम गोटे स्तर आ गोटे स्तर को आ गोटे स्तर जमर नियम अवस्था जमस्त नियम तापर आसन सिद्ध होपर आसन पर आमर ध्यान प्रत्याहार धारणा तापर ध्यान समाधि गोटे पर गोटे स्तर आम उठी उठिके जाऊे ये हूँ गोटे आरोहण कर गोटे क्रिया एवं समाधि रे स्थिर है पुनराय पुणी आमको अवतरण करने को तल को धीरे धीरे फिर ओह्ल आसको पड़े फिर स्थूल शरीर पर्यंत स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तापर कारण शरीर ये हूँ गोटे क्रिया पुणी कारण शरीर स्थित हो पुणी सूक्ष्म शरीर को आसवा सूक्ष्म शरीर फिर आसवा स्थूल शरीर को ये हूँ गोटे क्रिया गोटे हूँ आरोहण गोटे हूँ अवतरण ये जो समाधि ये हूँ क्रिया ये कर्म हो बिना कर्म समाधि प्राप्त होनी अर्थात जो सिद्धि प्राप्त कथा भगवान कहते ये आम जापे जे से कर्म करने पर आम स्थूल शरीर कर्म कलापर से निवृत्त होचे से बासना मन भर आसुनी प्राप्त हाँपाई सूक्ष्म शरीर चिंतन द्वारा समस्त कर्म जो आम रोकी दौचे से क्रिया बंद हो जाऊँगी से गोटे क्रिया कलापर से स्तर फेर आम जो जाऊे समाधि स्तर को कारण शरीर को जाऊे से समाधि अवस्था स्थिर रही किसी समय पुनराय आम जो फेर फेर तलू खसुचे अर्थात समाधि फिर अवतरण करुचे आम आसुचे सूक्ष्म शरीर को पुणी आस स्थूल शरीर को तेणु अवतरण करवा पुणी ए आरोहण करवा अवतरण करवा ये जोड़े क्रिया गोटे क्रिया द्वारा आम समाधि प्राप्त हेले समाधि प्राप्त हो सारे पर समाधि पुणी आम निवृत्त होगी फिर आम स्थूल अवस्था फिर जाग्रत को आसिले आमर स्थूल हूँ जाग्रत अवस्था तापर आसला स्वप्न अवस्था तापर आसला सुसुप्ति अवस्था फिर समाधि अवस्था पर पुणी फिर आम जो जाग्रत अवस्था को फेरी आसिले जो फेरी आसिले ये जोड़े क्रिया है गोटे हूँ आरोहण जनित क्रिया गोटे हूँ अवतरण जनित क्रिया जोड़े जो क्रिया है ये कर्म है तेणु सी जो भगवान कहते जे कर्म न कले कि सिद्धि लाभ करनी जदि आम ये कर्म न करें आम जो समाधित हेले जो आम आत्म सहित परमात्मा जो समता सृष्टि कले ये कथाटी तो संभव ही न था जदि आम ये कर्म न करें जमश्च नियमश्च आसनच तथा जम नियम आसन आम कले ये कर्म कले आम ताको अभ्यास कले तापर आम कौन कले ना तापर प्रत्याहार धारणा तापर ध्यान तापर समाधि ये जो गोटे गोटे कर्म आम कले ये कर्मर फलस्वरूप आमको सिद्धि मिलला जदि आम जम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान जो न करी आम समाधि प्राप्त ही न था तो समाधि स्थिति हाँपे आमको कर्म करने को पड़ा और समाधि फेरे जाग्रत अवस्था आम कर्म करने पड़ा तेणु कर्म ही आमको प्रकृत सिद्धि दौर निष्कर्मता नुहे तेणु भगवान चतुर्थ पंचम श्लोक से गोटे कथा कहते जे कर्म न करी कई क्षण भी रहीपर ना एवं कर्म न कले सिद्धि हो पार ना और कर्म समस्त गुण द्वारा कहीं कर्म न करी रहीपर ना और कर्म कले ही सिद्धि प्राप्त हो आज भगवत गीतार ये कर्मजनित प्रसंग आज ये रखुचे कारण आज आम समय हो जाइए आसंता काली पुनः आम यही प्रातः 7 घटिका समय आम संघ फेर आम सत्संग आरंभ करवा भगवान बाणी सब आम शुणा तेज आज आम रीतिक रहा ओम शांति ओम शांति ओम शांति
ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भगवान समस्त मंगल करंतु।